Tiprasa kami amsa hingkeno jati perangkeri tei kaham manengya lahar hamya obahai rok mangpli rok bisi brum brum no mol brum brum no obahai mangpli rok no kasawi phayo obahai keno tini tangsalni phungksang jorani simi 10টা কাঞ্চনপুর hai ekeba 10টা কাঞ্চনপুরনি simi Anando Bazar ni Laharo o Loku rok tuimanya lahar hamya जों फेरां जोंया हेनिनो लाहार कासलाय माने ताबसुक जरा Kosulaiya ख खाइ खना फाइका वो ब्रकनि दुखु कष्ट रकनो कांचनपुर SDM ते बिनि लकिओ फाइ सपाइखा 10टा नि BDU ते PWD नि इंजिनियर SDU महायरक फाइ बाहायनो सान मुंबलाय kaham kiri manya ba goshui manya ne bakino tabusuk jora borok o laharo achoklai mani o lahar phiokjaya kho haya keba malkhung oba hairok bahino thangi manjaya kho malkhung rok kachapai ne tongkha bisi phayo bisi thango hapang phayo hapang slaijago tiprasarok ni tongmung chamung haya keba tiprasarok ni bukur khe sasa slaijagya tamni bagai ahai ongnani nang hai hine sungjak phuru khe SDM tei orni video phainero sawino malia obrokni ancharokno oba haikeno jung sanmung blai sanmani haya keba ollaharo achokmani tamni bagi achoknani nangkha norokni kami amchairoko bo oba haikeno khaina jadi afrobo norok chini dukhu kosto norok bahaino ahaino ongnai hai hini bahaino o kami amchaini lukurok haya keba ollaharo achoknai rok okokrokno sawi khnarika o SDM video songrokno सर आपने कागज से एग्रीमेंट दिया कैसे पर हम बताओ एक दूसरे अरे एक्चुअली इधर तो एग्रीमेंट सारा हम लोग नहीं छोड़ेंगे सर हम लोग तो रास्ता सही है তাদের ডিমান্ডটা যাতে পৌঁছে ঠিক আপ করতে পারি এই ব্যাপারে আমি পুরোপুরি হেল্প করব तकलीफ पड़ता है या पीडब्ल्यूडी আছে অলরেडी কিছু স্যাংশন আছে तो इधर में तो स्कूल भी नहीं है और हॉस्पिटल भी नहीं है हम लोग बहुत तकलीफ पड़ता है ना इसलिए आप लोग थोड़ा हम लोग को सोचो ना इसे करके यहाँ पे सुने when we will be started I think 10 to 15 days required for yeah let it take but we need assurance no let it take 10-15 days 20 days but we want road each and every village there is we are facing public are facing lots of problems in village road it will can be done from block authority GP level also can done. We have approached. We have approached several times, but they are not giving attention. I will take up with our Biju Dosda. Village road maybe constructed very shortly. Then Taka road or PWD road, it will be take time. I think one road. One road already. अबे एक टा रास्ता already मने ये sanction है. সেন্সর তো হইছে ঠিক আছে বারবার মেজারমেন্ট হইছে পিডব্লিউ তে গিয়েও আর ভিলেজ কমিটি তে গিয়েও কিন্তু কোনো কাজ হইছে না আমরা কত বছর আমরা প্রায় 80 70 80 বছর হইছে শুধু আমরা ওই যে মেজারমেন্টটা খালি ইতারে না আমরা অপেক্ষা করে থাকতাম না আমরা এখানে মরে থাকতাম জলের পরিয়া কতজন মারা গেছে আপনারা তো সব শুনছে জানে তো আমরা তো যাই না আমি তো ওই বুনার লগে একদিন বাইকে গেছি আমি দেখছি তো আমরা এই যে আইতাছে এখন হলে কাজ আছে পড়াশোনার লোক ছাত্র স্টুডেন্ট সব লাইফ নষ্ট হয়ে গেছে ডিমান্ড আমার কাছে দেন আমরা এটা টেকআপ করব 10 থেকে 15 দিন টাইম দিতে হবে স্যার हम लोग ये देने से नहीं होगा आज हम को एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं देंगे तो आज के থেকে 10 दिन আমরা থাকব एग्रीमेंट देने से हम छोड़ेंगे नहीं तो ये एग्रीमेंट PWD আছে इन लोग आकर के एग्रीमेंट करना होगा